अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो खुसूसी अदालत बनी थी उसमें 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई है। ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ साइफर केस की समाअत हुई, रात देर तक चलती रही, 12 बजे तक समाअत होती रही। गवाहान के जो थे उन पर सरकारी वकला ने ही जिरा की। ये आप इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मनाजिर देख रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो जज थे अबुल हसनात जुल्करनैन साहब ने, ये इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको बता रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ARY न्यूज़ के कोर्ट रिपोर्टर हैं इमरान खान साहब, से भी बारहा मुलाकात हुई है। हुसैन चौधरी साहब, क्या कहिएगा आज के जो सज़ा सुनाई है? हम तो हाई कोर्ट बिजी थे लेकिन सज़ा उधर सुना दी गई है। 342 की स्टेटमेंट हुई, उसके बाद आर्गूमेंट्स भी फ़ौरन हो गए। सर जी देखिए, ये गुज़श्ता जो एक हफ़्ता है उसमें अगर देखा जाए तो जो साइफर केस है वो उसका ट्रायल बड़ी तेज़ी से जो है वो चला है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो तोशा खाना केस का ट्रायल था सेशन कोर्ट में भी, वो भी इसी तरह जो आखिरी हफ्ता था वो बड़ी तेज़ी से चला था। और कल हमने देखा कि रात 12-1 बजे तक जो है वो ट्रायल चलता रहा है। हमारे जो दोस्त मीडिया के जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे वो रात 1 बजे वहाँ से निकले हैं। तो आज ये हुआ है कि आज जो उनके मेन वकला थे, बैरिस्टर सलमान सफदर थे, बैरिस्टर गौर थे, हामिद खान थे, ये सुबह से ही सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब, ये सुबह से ही हाई कोर्ट आ गए थे और उन्होंने जो 2 सरकारी डिफेंस काउंसिल थे उनको चैलेंज किया था कि वो उस तकर्री को चैलेंज किया था। वो भी दरखास्त जो है वो अब ये समझते हैं कि गैर मुअस्सर हो गई है क्योंकि अब फैसला आ गया। फैसला जो आया है वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जिस तरह उजलत में ही आया, क्योंकि रात वेरी 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 सडनली रात को 12 बजे तक समाअत होती रही। स्टे लेने के लिए इमरान खान के वकला यहाँ आए थे और पता चला 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी है। जी देखिए, रात को तो समाअत जो है वो बड़ी लेट हुई थी और 342 का जो बयान होता है, जो मुल्ज़मान का बयान होता है, वो कापियां फराहम कर दी गई थी। आज ये बताया जा रहा है जो जेल में वकला थे उनकी जानिब से कहा गया है कि वो पेश हो जाएं। वकला यहाँ पर थे और उसके बाद सज़ा सुना दी गई है जो हाई कोर्ट में अब जब आएगी तो लगता यही है कि सज़ा हाई कोर्ट से मुअत्तल। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर, मीडिया से बात कर रहे हैं। आपको इस वक्त बातचीत करवाते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बताइएगा, दलाइल से मुतमईन नहीं कर पाए, इतनी उजलत में फैसला सुना दिया गया? नहीं, दलाइल तो जब हम एज वकला इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के हम क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते तो कोई जज साहब बात करते ना। ये ट्रायल जो है ये 2 दफ़ा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम किया है, अब तीसरी दफ़ा चल रहा था। मुसलसल गैर कानूनी तरीके से इसको चलाया जा रहा था। हमें आज के फैसले के ऊपर मायूसी ज़रूर है, लेकिन हम परेशान नहीं है बिकॉज इतना 10 साल कैद बामुशक्कत और जो कानूनदान बैठे वो कह रहे हैं, जो कानूनदान तजज़िये दे रहे हैं वो कहते हैं सजा लाइफ इम्प्रिजमेंट होनी चाहिए थी। देखें, ये 10 मिनट नहीं चलेगा। जिस तरीके से 2 सैटरडे को और कल रात 12 बजे तक आप सब मौजूद थे, रात 12 बजे तक जिस तरह ये कार्रवाई चलती रही, 2 जूनियर स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल हमारे बजाय उनके थ्रू क्रॉस एग्जामिनेशन सारी प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की कराई गई, तो ये तो मामला कोई भी सुपीरियर कोर्ट का जज जो है उसको 10 मिनट में फारिग कर देगा। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मौजूद थे शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील। इस वक्त सलमान सफदर साहब से बात करेंगे। लाइव आप मनाजिर देख रहे हैं उर्दू पॉइंट पे। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप तो बड़े मुतमईन थे कि इमरान खान साहब बरी भी हो जाएंगे, सज़ा भी नहीं होगी, लेकिन 10 साल कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। आप यहाँ मौजूद थे, आपके आर्गूमेंट सुने बगैर ही जज साहब ने आपने बहुत अच्छी बात की। मैं मुतमईन था कि अगर मैं काम करूंगा तो उनको सजा नहीं होगी, तो मैंने तो काम किया ही नहीं, मुझसे तो काम लिया ही नहीं गया, मैंने तो जिरा की नहीं। 18 गवाह मैंने तो एग्जामिन किए ही नहीं, वो 18 गवाह तो किसी और ने किए, वकील तो कोई और थे। रातों रात तो मैंने काम करना नहीं, मैंने काम करना है दिन को, दिन की रोशनी में, कोर्ट के सामने, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। सो ना आइन के मुताबिक, ना कानून के मुताबिक, ना दिन को काम, रात का काम हमारा काम नहीं। ये क्या हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, आपने जनरल मुशर्रफ के केसेस को परसू किया है, आप 342 की स्टेटमेंट हो गई, सरकारी वकला ने जिरा कर ली। व्हाट्स गोइंग ऑन? आई थिंक यू नो बेटर व्हाट इज गोइंग ऑन। ये लीगल नहीं है ये जो हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है जो हो रहा है, ये इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कभी
ہوا نہیں ہے ایسی، ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے اس چیز کا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا یہ کیا ہوا ہے تو انسان تو تجربے سے بتاتا ہے. تو تجربے میں ماضی میں ایسے کیس، ایسے فیصلے، ایسے ٹرائل اور ایسی میتھڈالوجی یونیک کبھی کسی نے اڈاپٹ کی نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ یہ کیس یہاں پر لگ جائے تو 10-12 منٹ میں ہم انشاءاللہ آپ کو دوسرا انٹرویو دیں گے اس کے بعد. آج لگ جائے گا اور پر امید ہیں. آپ یہاں پر اسٹے لینے آئے تھے، آپ نے جانا تھا لیکن پتہ ہی نہیں ہوا کیا ہوا. جی بس وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک میکنزم ہوتا ہے. تاخیر تو ہوتی ہے مگر ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بہت اچھے سے ان کو کنوے کر دیا، ان سے ایک اپرچونٹی لے کر آگے ہو کے ہم نے ان کو ایکسپلین بھی کر دیا اوپن کورٹ میں کہ سر یہ معاملات ہوئے ہیں، ہمارے یہ پٹیشنز آئی ہوئی ہیں، کورٹ میں ہیں، نمبرڈ ہیں، داخل ہو چکی ہیں، آپ انہیں پلیز ٹیک اپ کریں. برسٹر صاحب کس حد تک آپ پر امید ہیں کہ اپیل میں آپ کو بریت مل جائے گی، آپ کے جو کلائنٹ ہیں ان کو سزا، ان کی سزا ختم ہو جائے گی؟ توشہ خانہ کیس میں آپ کو نہیں ہائی کورٹ نے ریلیف دیا تھا، وہ سپریم کورٹ میں جانا پڑا آپ کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اپیل لکھیں گے، میرا خیال ہے کہ جو بھی فاضل جج صاحب اس پر ایڈجوڈیکیٹ کریں گے، کسی ایک بھی ان کو دلائل سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ اس کو سنے بغیر کہہ دیں گے کہ میں نے آپ کی 1-2 گراؤنڈیں ہی پڑھ لی ہیں. یہ کیس کھڑا آپ نہیں ہو رات کو سکتا. 12 بجے تک اڈیالہ جیل میں موجود تھے اور ہمیں تو آپ تو لاہور پریکٹس کرتے ہیں. جائی صاحب نے تو آپ کو اسلام آباد تک ہی محدود کر دیا تھا، رات کو 12 بجے، صبح 8 بجے. کیا تھا سر؟ بعض کیسز ارجنٹ ہوتے ہیں، ان کی ارجنسی ہوتی ہے، ان کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، کوئی کورٹ آورز نہیں ہوتے. وہ دن کو بھی چل سکتے ہیں، وہ رات کو بھی چل سکتے ہیں اور اگلے دن صبح کنکلوڈ بھی ہو سکتے ہیں. 18 گواہ راتوں رات بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ممکن ہے، یہ ہو رہا ہے. برسٹر صاحب عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج کیسی تھی؟ کل آپ کی ملاقات ہوئی رات گئے تک، آپ تو مجھے اکثر کہتے تھے از فٹ. کہتا نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ، میں نے ان کی نروس بڑی سٹرونگ ہیں. وہ کل بھی کہہ کے مار رہے تھے، وہ آج بھی کہہ کے مار رہے ہیں، جو مجھے سننے میں آیا. سو ہی از ناٹ ٹینس اور ان کی فیملی بھی ٹینس نہیں ہے. سر میں نے راجہ رضوان عباسی صاحب جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ان کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو لائف امپریزمنٹ یا ڈیتھ سینٹنس ہو سکتی ہے. ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں، انہوں نے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. دیکھیں ثبوت ان کے پاس ہیں، انہوں نے مقدمہ لڑا ہے، انہوں نے کپ اٹھایا ہے کنوکشن کا. ہمیں باہر نکال کے ہمیں بھی شامل کر لیتے تو اچھا ہوتا، اس کپ کو اٹھانے میں زیادہ گریس بھی آتی. سو پروسیکیوشن کی آپ بات نہ کریں کوئی بھی. پروسیکیوشن بڑی انفیئر رہی ہے، جتنے جج صاحب انفیئر رہے ہیں اتنی انفیئر پروسیکیوشن رہی ہے. بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود تھے عمران خان صاحب کے وکیل بیرسٹر سلیمان صفدر. اب تک کے لیے اتنا ہی دیجیے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے اجازت. اللہ نگہبان.